perform a beatbox technique to clarify the concept distinguished, disciplined and differently able. Let's welcome Marshall and Anish. Yo, yo, yo! Yo, 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 check it out. This is Kaushal Nirola from Shivalik House. Let's go. Put your hands up, put your hands up. Like this side. Take a beat now. Right, छोड़ दे. Thank you. Thank you, Kaushal, for your insightful and wonderful performance. वैसे इसका रिलेशन तो हम JNV स्टूडेंट से है नहीं. हम क्लास में ऐसे भी बेंचेस बीट बॉक्सिंग तो करते रहते हैं. Finally, I would like to request the alumni to come on the stage one by one and introduce themselves. Let's welcome the alumni. I welcome all the alumni to come over this stage. Good morning, good afternoon. I really don't know what it is right now, but anyway, greetings to you all. And after taking permission from our respected teachers and guests, I'd like to proceed further. So, how have you all been? I hope fine. Firstly, I would like to call Sanjeev sir, alumnus JNV Baka, Bihar, who is presently headmaster at HM Asansol Balvedhan School, to say a few words.
Hello. Good morning, all of you. Respected principal sir, teachers, and my dear friends and students. First of all, I would like to give thanks to Durgapur Navodaya Vidyalaya who invited me as an alumni while I was the student of JNV Shaktinagar Baka. Presently, I am working as in charge principal at Balgodhan Vidyalaya, Asansol. स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को नीचे बैठकर देखा तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया, जब मैं भी 91 से 98 तक आप लोगों की भांति वहीं पर बैठा हुआ करता था और इस स्टेज पर आने के लिए बहुत उम्मीदें रहता था मन में कि मैं भी कल इस स्टेज पर आऊं और आप लोगों के बीच दो शब्द कहने का मौका प्राप्त करूं। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं और दो शब्द कहने के लिए आया हूं। जहां पे आप बैठे हैं और वहां से ये स्टेज का सफर देखे तो बहुत कम है, लेकिन ये तय करना बहुत ही कठिन है। आप लोग जिस लाइफ में अभी हैं उसमें समय का सदुपयोग करें, कठिन मेहनत करें और अपने विल पावर को इंक्रीज करते रहें और जो गोल, जो एम्बिशन आपने अपने मनोमस्तिष्क में, दिमाग में बना के रखा है उसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो समय के महत्व को थोड़ा सा कम आंकते होंगे, लेकिन जब नवोदय से बाहर चले जाएंगे, स्ट्रगल वाले लाइफ में आएंगे, तब लगेगा कि हम लोग 6 to 12 नवोदय विद्यालय में और मेहनत करना चाहिए था जो हम कर नहीं पाए। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हम आज समय के सदुपयोग को समझें, समय के महत्व को समझें और अपना ज्यादा से ज्यादा बेस्ट अपना करके दिखाएं, अपने विद्यालय के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय नवोदय, जय नवोदय, जय हिंद। मैं फिर से एलुमनीज को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, एक एक करके। प्लीज आप स्टेज पर आकर स्टेज की शोभा बढ़ाएं। Okay, so now I call all the alumni students whoever have come at the stage for receiving flowers.
So since I was the closest to stage, I took it first. Okay. I am Arijit Das. I am from 2021 batch, and any distinct experience of our batch would be Corona. That really hit us hard, especially in our 12th. Well, things were up and down, and it was really fluctuating, but we managed somehow. And yeah, the boards were finally cancelled, but we were prepared for it. That would be the distinct experience of our batch. And I would also like every alumnus to share some experience of their batch which might be unique while they receive the flowers. Hello everyone, my name is Sargadip Devnath. I am 2013 pass out. Currently I am working in Siemens. And we best wishes for everyone who are still studying. Thank you. Good morning, respected teachers and principal and my dear friends. I am Subramanian Saha and I am from 2015 batch. Actually, I came here for Gen B Greenroom. I took art, so I have to come here. That's all. Study well. Wish of luck. Thank you. আমার নাম সুদীপ কুমার চাঁদ। আমি 2014 ব্যাচ এখান থেকে বেরিয়েছি। এখন আমি রেলওয়ে কর্মরত। Hello everyone, my name is Sumant Biswas. Now I am pursuing BFA Integrated course in Indian Institute of Education. Thank you. Hello, my name is Durgesh Kumar Jha and I am pursuing BCom Honours from Delhi University. Thank you.
Hello, I am Vijayapal Pal and I am from 2020 batch and I am now starting in first year of IPG Indian Hospital, Kolkata. Thank you. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি কৌশিক পরমাণিক। আমি এখন রামানন্দ কলেজে রিসেন্ট ইয়ারে 3rd ইয়ারে পড়ছি। এখন আমি 2019 ব্যাচ, এখান থেকে পাস আউট করেছি। ফিজিক্স অনার্স করছি আমি। নমস্কার, আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ দাস। আমি 2011-তে নবোদয় ঢুকেছিলাম আর 2016-ই বেরিয়ে গেছিলাম পাস আউট ক্লাস 10 থেকে। এখন আমি বিশ্বভারতীতে পড়ছি বাংলা নিয়ে। আর 4 বছরের নবোদয়, 4 থেকে 5 বছরের নবোদয় জীবন। তো অনেক কিছু পেয়েছি এবং অনেক শিক্ষকদের ভালোবাসা পেয়েছি। সমস্ত শিক্ষকগণ এখন সব নেই, একমাত্র মল্লিক স্যার আছেন। বাকি সব টিচারই নতুন। তো নবোদয় চেনা জগতে এখন একটু নতুনভাবে দেখতে পাচ্ছি। ব্যাস, বাকি ভাইদের সবাইকে শুভকামনা, ধন্যবাদ। Good morning to all the teachers, all the students. আমি রিপুট হইলাম। আমি 2019-এ পাস আউট হয়েছি এখান থেকে। আমি প্যারামেডিক্যাল কলেজে এখন ল্যাব টেকনিশিয়ান করছি। Good noon everyone. My name is Sobit Saha. I have passed out from this Vidyalaya in 2019 and currently I am pursuing DLLB from Bengal Law College which is came under the Bardhaman University. So that's all. Thank you. Hello my juniors, myself Samarpan Ghosh. I am a pass out from 2019 batch and currently I am in NIT Durgapur ECE branch. Thank you. Hello, this is Amit Tankmita, 2019 pass out for doing BCA from IGNOU.
तुम्हें चैन Good morning, everyone. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself and also to share my experience, which I have gained from this JNV Durgapur. My name is Surajit Tudu, and I am passed out from 2018 batch. And now I am currently pursuing my BTech in Mechanical Engineering from National Institute of Technology, Durgapur. And first of all, I would like to give thanks to all the teachers, respected teachers of JNV Durgapur, for inviting us to this alumni meet to interact with all the students and our beloved juniors. So that we can express our feelings which we have gained from this college, from this JNV Durgapur. At first, when I was came to this JNV Durgapur on 2011, the experience was just mind blowing, that which I can't express. So. Thank you everyone, thank you teachers for all the knowledge which you all have given us. So thank you all. Hello, myself Govind Saha. I passed out from 2020 year, and I am now studying in Bardhaman University with computer science honors. Nice to meet you. I am from 2019 batch, and I am currently in Bankura Shamilani Medical College, first from MBBS. Thank you. নমস্কার সকলকে, আমার নাম আকাশ আচার্য। আমি এখন বর্তমানে রাজ কলেজে পড়ছি, হিস্ট্রি অনার্স। ও আমি আমার জুনিয়রদেরকে এটাই বলবো, ঠিকভাবে যেন তারা পড়াশোনা করে এবং নিজের লাইফস্টাইলে মন দেয়। থ্যাংক ইউ। My name is Sivaka. I have passed here from 2018 here. It was good experience for me. Yep.
Hello juniors, I am Uday and 2020 pass out. Now currently I am in Visual University. Thank you. শুভ অপরাহ্ন সবাইকে। গুরুজনদের পায়ে যথাযথ প্রণাম, ছোটদের ভালোবাসা। আমি সৌরভ, 2019 এখান থেকে পাস আউট হয়েছি। বর্তমানে রাঁচি ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্স করছি এবং এর পাশাপাশি আমি লেখালেখিও করি। এই সদ্য আমার একটি গল্প গ্রন্থমায় রয়েছে, তো আশা করি আমি বইটি লাইব্রেরিতে দিয়ে দেবো। যারা পড়তে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই পড়বে। ধন্যবাদ। Hello everyone, myself Manmohan Chakraborty, pass out 2021 batch. এখন আমি আছি ভবানীপুর কলেজ। থ্যাংক ইউ। Hello, I am Sangeeta Shaw. Currently, I am studying MBBS in Bankura Shamilani Medical College. Thank you. আমার নাম বিপাশা ঘোষ। আমি 2019 পাস করেছি। এখন আমি বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিতে আর্কিওলজি নিয়ে বিএ থার্ড ইয়ার চলছে আমার। নবোদয় এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এবং পরবর্তীকালে যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাব তখন বুঝতে পারবো যে মানে শুধুমাত্র পড়াশোনাটা ছাড়াও যে আরও অনেক কিছু যেগুলো আমরা শিখেছি নবোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি, সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে খুবই সাহায্য করবে। আমি তাই বলবো যে তোমাদের এই স্কুল লাইফটা তোমরা সবাই খুব ভালো করে এনজয় করো। ধন্যবাদ। Good afternoon everyone. My name is Anjali Garai. I passed out my school 2019. I pursued my graduation from Calcutta University. Thank you very much. Good afternoon everyone. Myself Ankita. I am doing my English honors from Bardhaman University.
আমি উষা বিশ্বাস 2 বছর আগে এখান থেকে পাস আউট হয়েছি। এখন আমি কলকাতা টেকুন কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ি। ধন্যবাদ। Myself Sharmila Tudu and I am pursuing English Honours from Durgapur Women's College. Thank you. শুভ অপরাহ্ন সকলকে। আমি পৌলমী মুর্মু 2019 পাস আউট হয়েছি আর এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স করছি। ধন্যবাদ। Now I am studying in pharmacy from Dr. B.C. Rai College of Pharmacy and NSET. Navodaya is the best part of everyone's life. You will understand it when you will pass out from here. The things we get here, the happiness we get here, you will not get it anywhere. And I want to thank everyone for inviting us here. Thank you, sir, for welcoming us so grandly. Thank you so much. Good afternoon everyone. I am Moitri Rai from 2021 batch pass out. I am studying BSc Zoology Honours under Kazi Nazrul University. Thank you. I am Gordon. I have passed out from 2020. Presently, I am doing my geography in honours course from Vishwabharati University. From my side, best of lots of good wishes for you for your golden future. গুড আফটারনুন, আমি মিষ্টু। আমি এখন বিএসসি নার্সিং করছি এমস ভোপাল থেকে, আর আমি 2020 পাস আউট। Good afternoon everyone. I am Ashwita Pandey from 2020 batch and now I am doing my BTech from Kolkata. Thank you. I am very grateful to all the teachers and all the juniors for calling us. Thanks a lot. Thank you. Hello
everyone. Good afternoon to all. I am Boishaki Mondol, doing my BSc Nursing course from Calcutta National Medical College. Thank you. Hello everyone, I am Pooja Mali. I am doing my BSc Nursing from Kolkata National Medical College. Good afternoon everyone. I am Rishi, 2020 pass out batch. Now I am doing my nursing course from Bangalore. Thank you. 나이스! 짝만 높이면 먼저 짝만 먼저 짝만 হাই গুড মর্নিং, আমি অর্চিতা মুখার্জি, 2020 পাস আউট ব্যাচ, এখন ব্যাঙ্গালোর কলেজ থেকে নার্সিং করছি। থ্যাংক ইউ। Okay, it seems that we missed some of the people for getting flowers, and I have a list of names. So let's start. Bimlesh Prasad, Bimlesh Bhaiya. Bimlesh Bhaiya, people are wanting you on stage. Myself, Dr. Bimlesh Prasad from first batch. Many of you as don't know. Hope you all do better in your future life. Best luck. डॉक्टर हो PhD कम्प्लिट गरिदिएको Next, I would like to call Tanmay Kundu, Tanmay Bhaiya. Okay, I would also like Ahilda to be ready for next. সুপ্রভাত সকলকে, আমি তন্ময় কুন্ডু, 2019 ব্যাচ পাস আউট। আমি বর্তমানে কেমিস্ট্রি অনার্স করছি বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে। তোমাদের জন্য আমার একটাই কথা, তোমরা সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো, তোমাদের জন্য অনেক দরজা খোলা আছে। পড়াশোনা করে তোমরা শুধু ওই দরজার চাবিটিকে খুঁজে বের করো। ধন্যবাদ। टाइम हेरेको हौ त कति एक
শুভ অপরাহ্ন সকলকে। আমার নাম পলিন ধারা, আমি 2019 পাস আউট ব্যাচ। এখন আমি আশুতোষ কলেজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে অনার্স করছি। তো এনজয় ইউর জেএনভি লাইফ, ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ফিউচার। থ্যাংক ইউ। Okay, maybe Srijita isn't here. Ankur Thakur, Ankur da. Okay, I would also request Gulshan that to be prepared for next. Hello everyone, I am Srijit Sodha, 2019 pass out. Good morning, respected sir and students. I am right now studying in Ashutosh College, Geography Honours from Calcutta University. Thank you, have a nice day. Good morning everyone, it's me Gulshan, pass out batch 2019, currently pursuing BTech in Chemical Engineering from NIT Durgapur 30. Thank you. Hi everybody. I never thought of introducing myself in this stage because I don't need an introduction. Myself, Subrata Saha, and I have actually anchored many of the shows that are conducted here. Now I am reading in Ashutosh College on the topic of Zoology Honours, and I want to say one thing to all of you. देखो भाई, हॉस्टल लाइफ में आए हो, एंजॉय कर लो, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। बाहर जाके जब लड़के लोग या लड़की लोग को देखोगे ना, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना हॉस्टल वाले के पास होता है। मैं खुद हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो आज से 3 दिन पहले मेरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल था टाइट्रेशन के ऊपर। तो मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारे सीट्स क्लियर थे, तो एक सीट सिर्फ क्लियर था लड़की के पास, तो मुझे वहीं जाकर बैठना था। और एक लड़का के पास भी क्लियर था, लेकिन लड़का पास कौन बैठेगा। तो लड़की के पास जाकर मैंने बैठा। कुछ देर बाद लड़की ने मुझसे क्वेश्चन किया, विच कॉलेज। एक तो प्रैक्टिकल हो रहा था सेम कॉलेज का, ऊपर से क्वेश्चन ऐसा है ना, तो मैं 2 मिनट के लिए स्टंड हो गया कि क्वेश्चन क्या था। मैं बाहर गया हूँ, मैं खुद अपने दोस्तों को देखता हूँ, ठीक है, उन लोगों को ना रास्ता क्रॉस करने नहीं आता। वो लोग खुद रहते हैं कोलकाता में, उन लोगों को रास्ता क्रॉस करने नहीं आता।
सिग्नल मिला है, मैं बोलता हूँ चल क्रॉस कर लेते हैं, नहीं गाड़ी को निकलने दे फिर क्रॉस करेंगे, और तो पिकनिक बना ले फिर यहाँ पे। तो तुम सबको एक ही बात कहना है, ठीक है, जितना सको एंजॉय कर लो, जितना ये तुम्हारा बच्चा है एंजॉय कर लो यार, सही में बता रहे, बाहर जाकर उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, बाहर जाके जितना रहना है मतलब एकदम तुमको टाइम टेबल बना के चलना ही पड़ेगा, वरना तुम नहीं चल पाओगे। और अगर घर में रहना है तो घर में तो तुम लोग रह नहीं पाओगे, क्योंकि घर में सिर्फ 2 दिन का इज्जत होता है, 2 महीने घर जाते हो, घर में सिर्फ 2 दिन का इज्जत होता है, उसके बाद इज्जत नहीं मिलता। तो ठीक है, यही बताना था कि सब एंजॉय कर लो, बस ऑल द बेस्ट। सभी लोग यहाँ उपस्थित बच्चे और हमारे उपस्थित टीचर्स सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर दुबई सर, जुल्फिकर सर और हमारे बांग्ला सर। और मैं 2019 का पास आउट हूँ, अभी मैं आईटी दुर्गापुर से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। গুড আফটারনুন অল অফ ইউ। আমার নাম হচ্ছে অর্জুন মুর্মু, আমি বিটেক করছি যাদবপুর থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। থ্যাংক ইউ। Good morning everyone. Myself Swagatam Ali, 2019 pass out that. Currently I am reading in Medical College Kolkata, 3rd year student. Thank you. Still some left. Shomo Pandit, Pankaj Yadav, Bhaiya. Okay, it seems that all the alumni have almost come to stage. Now I would like our physics sir to come on stage and say something on this behalf, on this occasion of alumni day. Our most valued invited alumni, respected principal sir, learned colleagues and dear students. It is my great privilege to say
to propose words of thanks and to acknowledge those who have graced this occasion today. First of all, on behalf of all staff members, students and family members of JNV Durgapur, I give a heartfelt votes of thanks to all alumni who spent their precious time with us and shared their belief, experiences, knowledge honestly. Definitely, their views, their post will enlighten our students, and our students will strive for their best. Next, I would like to thank to all staff members of JNV Durgapur and respected principal sir for facilitating, for giving strong enthusiastic support, for motivating, for reviewing all the activities related with alumni meet. I also express the deepest gratitude to our in charge of alumni meet, Sri A.K. Gupta sir and Sri S.C. Malik sir for taking initiative and for inviting all the alumni in a very decent manner. I also grateful to all participants who have performed very nicely today under the guidance of Mrs. Bhaswati Kar Madam, CCA Department and RI Bhubaneswar students. Lastly, my thanks are due to my students who have worked from last few days, physically, mentally, spiritually, for making this alumni meet a grand success. I wish you all stay safe and stay healthy. Thank you to all. Okay, so now I would request all teachers and all the alumni students who have come on stage for the group photo. Dance like that.